Kak Sherry, pernah breakdown tak? Of course. Hello, what's up everyone? Welcome to What's Up Parents. I hope all of you yang ada dekat rumah are doing fine even though kita sekarang ni tengah berperang dengan satu crazy pandemic. Just in case if you guys are new here, let me tell you what What's Up Parents is brought to you by Hanim Malaysia. And if you are new here, okay, I am going to tell you What's Up Parents ni sebenarnya apa. What's Up Parents ni is actually a talk show. Okay, kita design specially untuk mummies, daddies, parents to be or parents to be punya kawan. Our objective here is to actually do sharings supaya apa yang kami kongsikan dekat sini dapat memberi manfaat, dapat beri ilmu, dapat beri kongsikan tips-tips kepada anda semua yang ada dekat rumah. Because we all know being a parent, being this parenthood journey is actually not easy. Okay, hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Okay, in conjunction with the World Autism Awareness Month. Okay, kita telah specially design this particular week's topic. Without delaying kita punya masa, tanpa membuang masa, jom kita saksikan satu video pendek yang kita telah sediakan untuk anda semua. Let's go. Inilah meltdown. Yang mana kita semua sebagai parents yang ada anak autistik sesekali akan berlaku macam ini. Cantiknya fish tu sekarang, okay? Blue umbrella. Blue umbrella. Boleh kan ya? Oh, gambar tu tak ni. Ambil gambar macam biasa lah. Yang ni nanti gambar kalau yang ambil video dia. Alright, sebenarnya kita cakap kita sediakan satu video pendek untuk anda. Bukan kita yang sediakan. Actually, our guest yang sediakan. Kita ambil video tu daripada guest kita pada hari ini. Penonton yang ada dekat rumah dan juga yang ada dekat sini. Maksud saya belakang kamera lah. Tepuk tangan untuk dua orang kita punya tetamu hari ini. Okay, yang sangat-sangat istimewa. And I'm so scared. You know why? Because one of them is actually my ex-producer. Okay, and she's a host also at the same time. We have Kak Sherry. Okay, nama Kak Sherry sebenarnya Sharida Sharif. But can I call Kak Sherry? Can. Kak Sherry. Kita ada Kak Sherry. And also we have Miss Annie Yong also with us today as a speech and language therapist from My Community for Autism Genius, Kurnia. Let's start with Kak Sherry first. Yeah. As a mother of two autistic child, Yeah. it's not easy. I witnessed Kak Sherry struggle herself. Tapi she didn't show at all, but we all know because it's not easy for her before this, like working and need to jaga anak dan sebagainya. Yeah. So, can you actually share a bit with us here and also with our audiences yang ada dekat rumah about your two kids? Yeah. The age and how are they now? Okay, saya ada 4 orang anak. I have 4 children, all boys. My eldest, Zad, he's 16. Dia mengidap autism, tetapi dalam kategori mild. Sebab ketika tu saya tidak tahu ada banyak kategori sebenarnya autism. Dia ada yang severe, ada mild severe, ada yang mild, ada verbal, non-verbal, macam-macam. So ketika saya tahu yang Zad ada autism tu, of course saya frust kan, sebab kita pun tak sangka yang dia akan melalui satu fasa yang berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Tetapi perjalanan untuk mold Zad ketika itu agak mudah kerana Zad verbal, dia boleh bercakap. Okay. Dan ketika itu pun tidak ada intervention, tidak ada jenis kurnia ketika itu, kurang pendedahan, we don't have banyak sekolah dan center ketika itu. So Zad ni telah dibantu banyak dengan preschool. Saya hantar dia ke Chinese preschool dan dia better. He got better. He got better, and then
Lepas pada itu saya dapat anak nombor 2, nombor 3 dan saya melihat fasa tu di mana anak nombor 2 dan nombor 3 lebih matang dan cepat membesar daripada Zat. So Zat dah lebih ketinggalan ketika itu. Dari segi social skill, communication, dia dah ke belakang. Adik-adik dia dah potong. So bila saya dapat anak yang saya keempat, Zamir, saya dah tahu feature dia waktu tu. Saya kata ini macam autistic juga, macam Zat. So saya bawa pergi hospital dan confirm yang anak saya ada autism. Tetapi waktu tu saya tak panik. Saya rasa okay, it's okay. I think I can handle it because I dah ada experience kan. Tetapi ia totally berbeza. Sangat-sangat berbeza dan dia adalah satu perjalanan yang sukar sebenarnya. Dan apa yang saya belajar dan saya buat ketika saya ada Zat, saya tak boleh buat dekat Zami langsung. Dan dia masalah utama ialah Zami dia non-verbal dan dia agresif. Dia dalam kategori, sebab ada banyak hospital kita pergi dan ada hospital kata dia severe, ada yang kata dia mild severe. Even kita dah buat satu IQ test Vineland namanya di Amerika, di Permata Kurnia lah, di Genius Kurnia ketika itu, di mana dia melihat level IQ Zamir waktu dia 7 tahun. IQ dia hanya 1 tahun sahaja. Okay. Not even 1 year, sebenarnya 10 bulan. So bayangkan betapa jauh dia ketinggalan. Dan waktu tu memang saya sedih of course, tetapi saya tidak pernah rasa macam saya mesti kena cari jalan untuk bantu dia. Macam mana sekalipun. Sebab of course kita tak boleh cure, tetapi at least kita boleh bantu dia. Maybe Annie, you can actually share with us macam actually autism sebenarnya dia ada berapa type, because maybe tak semua orang tahu. Okay, autism tu adalah satu spectrum. We call it, it's a spectrum sebab dia ada 2 orang akan mempunyai ciri-ciri yang sama. They are all different, and then to be diagnosed as autism, you need to fulfill certain criteria. You have difficulties in social interaction as well as certain repetitive or restricted behavior. Okay, so then sekarang mereka tengok dari segi level of support yang the child needs. For example, kalau dia perlukan level 1 support means that maybe more towards support for social interaction, okay, kurang sikit support dia untuk nak dia function integrated into the society. Kalau level 2 support, more support needed, and level 3 support a bit more, to be integrated in this. So then untuk nak tengok dari segi jenis tu is more of like looking at what they need in terms of support dan juga dari segi spectrum tu. Maybe Kak Syarif boleh share a bit about your when do you actually start realize your child Zat, your first child actually had autism, like betul-betul that moment when you realize I suspect dia ada autism, and what do you feel that time? Okay, waktu tu saya tidak tahu dan saya perasan yang anak saya ini dia very repetitive behaviour. Dia waktu tu zaman VCD kan, so dia akan susun VCD panjang macam dia akan dan dia akan pegang cabisan kertas yang dah old ticket or cinema ticket, dia akan pegang everywhere, dia akan bawa benda yang sama. And then of course susah, dia lambat bercakap. So I didn't realise, I thought that he was actually slow talker ke dia lambat bercakap. Dan sampailah my brother-in-law, dia memang dia memang tinggal di London. So he came for holiday, and then so he was with us for about 2-3 weeks, and then when he came back to London, he emailed me personally. So he said that you should bring Zat to see someone. I think he got autism. I didn't know anything about autism that time. Okay. I watched few movies, kan? We watch few movies back in 90s, 80s. Kan banyak cerita-cerita pasal autism, but I didn't know anything about autism. So I feel very sad. And I was in denial too, sebenarnya, like most of the parents. At that time, waktu tu tahun 2006 macam tu, and then I memang tak tahu sebenarnya. And then we don't know where to get help. So, of course, untuk dapatkan kepastian, kita pergi hospital lah. So, di situlah saya dapatkan kepastian yang anak saya ada autism, which is from HUKM, di Child Development Center CDC. So memang di situlah yang dia telah sediakan program for Zat. So ada speech therapy program and then OT dan sebagainya. It's quite new lah. Tetapi bila Zami ni intervention dia berbeza. It's totally different. Sebab as what Miss Annie said, it's actually the what you call that, the help kan, the level berbeza. Dia punya feature mungkin sama tapi berbeza. Annie,
based on your experience, when do we actually betul-betul, I don't know if these questions apply betul ke tak, macam when do we actually start to notice, okay, this child at this age, okay, you can see dia ada symptom autism, ataupun sebenarnya tak ada age can actually tengok? Actually, right now we are starting to because of the awareness juga lah, semakin ramai orang kenal. So actually we do have some children that we could see the features as young as even before 1 year old. Oh. Dan kita ada semakin ramai kanak-kanak yang diagnosed before 18 months old. Okay. So one of the early signs that you can see is obviously speech delay lah. Dia lambat bercakap berbanding dengan kanak-kanak lain. And maybe the way that he tries to communicate or didn't try to communicate at all. Nak barang ke, usually children will point. So this is delay. Gesture tu delay. Lack of eye contact. Dia macam tak memandang bila kita panggil. Kadang-kadang macam kalau kita panggil nama dia, macam tak dengar. Dia buat tapi bila buka pintu kan, terus lari. Atau buka TV kan terus, say, my child doesn't have hearing impairment, but how come not responding to my call, things like that, Or maybe cara dia bermain, like Sherry was saying, susun, play in a very, they say, kenapa anak saya main dengan cara ni? Dia susun barang, dia bukannya bermain secara pretend play, and things like that, So they maybe like a bit of a repetitive, barang tu kena tersusun. One of the things lah possibly, atau main dengan satu jenis barang sahaja, like look for certain things, or maybe non-toys. More having a specific interest in certain things, So these signs can be seen early. And even kalau lah ada ibu bapa sini yang hantar anak untuk like follow up with klinik kesihatan, or klinik kesihatan akan menjalankan we call that MCHAT screening. It's actually to screen for autism at 18 months old. So then at 18 months old, sekiranya you fulfill certain criteria on the check, you will be referred to a doktor pakar kanak-kanak for further check-up. Alright, so ini adalah antara video-video yang Kak Sherry sendiri record sebab Kak Sherry nak kongsikan bersama dengan parents-parents yang ada di luar, antara contoh-contohnya apa yang solusi, and also how Kak Sherry sendiri handle when Kak Sherry bawa anaknya keluar. Jadi macam the first time Kak Sherry bawa Zamir keluar, the first time, if you still remember, macam mana, how he reacts and how people around reacts to it? Zamir sebenarnya waktu dulu okay. Sebenarnya waktu bila dia baby, bila I dah tahu dia autism, it's alright. Dia cuma tak ada eye contact, very passive. So he was on stroller lah, on stroller. And then sampai dia dah 4 tahun, bila dia dah a bit aggressive, so kita beli stroller yang lebih besar, yang boleh fit to 50 kilo untuk orang ikut OKU. So kita bawa dia on stroller. So tetapi sampai bila kan? So therapist pun cakap you need to bring him, sebab untuk dia for good sensory dia kena berjalan juga, dan dia harus berdepan dengan dunia luar, dia tak boleh dikurung saja kan. Jadi saya mula bawa dia ke mall. So macam-macam episod lah kan. Ada yang baru sampai dekat kereta pun dah meltdown. Kadang-kadang the feature yang dia akan portray ialah sebenarnya akan menjerit, menangis. Dia akan, sebenarnya itu adalah satu escapism dia juga. Dia manipulate kita supaya untuk kita dengar cakap dia. In a way itulah kalau kita nak tengok dari segi macam-macam method yang dikatakan oleh therapist. Ada yang katakan it's actually manipulative action yang dia nak buat. Sebenarnya he wants you to follow him, that kind of thing. So benda tu saya rasa tidak menjadi masalah kerana saya tahu macam nak handle dia. Tetapi the problem is with the society. Tetapi I don't blame people actually, because they don't know. And I think sebagai mother dan parents dan juga keluarga yang ada autism, anak yang ada autism, saya rasa kita tidak boleh terkurung dan kita harus juga bawa dia ke dunia yang sebenar. Sebab sampai berapa lama dia harus dikurung, dan sampai berapa lama image dan visual yang dilihat tu hanya rumah, kelas, families. Jadi tetapi kalau dia punya cabaran tu besarlah kan. Jadi kita sentiasa kena ada antecedent tu. Kita dah tahu dia akan berlaku dan kita akan kena berfikiran lebih proaktif. Okey, kalau dia meltdown, what's going to happen. Selalunya macam tempat yang dia selalu makan, saya akan make sure saya akan parking kereta betul-betul depan kedai itu. Dan saya akan bawa satu table banner, dan saya printkan kad OKU. Saya akan tunjuk kat orang jika orang nak ada apa-apa pertanyaan ke atau discomfort dan sebagainya. So benda-benda macam tu saya prepare sebagai parents kan. Kepada yang lain saya rasa itu sama ada mungkin mereka tidak tahu, dan itu adalah satu peluang untuk mereka tahu. Tetapi
ada juga beberapa orang yang datang tampil dan tanya, Kak sorry tanya, ini autism ya? Which saya suka sebenarnya, kan? Saya suka sebenarnya that kind of interaction. Sebenarnya dia ingin tahu. Pernah tak dapat negative reaction Of from course, people? Fiona. And apa reaction yang diberi oleh orang? Of course lah, sebab ada satu fasa sebab autism ni, I don't know lah, I'm not talking as general, but my son Zamir ni, dia mempunyai satu habit dan satu behaviour yang sentiasa bertukar-tukar. Dan kadang-kadang dia repeat balik behaviour yang dah lama dia tak buat, contohnya main ailio, meludah. So ada satu ketika dia makan di kedai dan dia makan dan dia ludah, dia makan dan dia ludah. Bukan kerana dia tak sedap, cuma dia memang begitu, sensori dia dah rasa dah dia akan ludah. So kita akan sediakan satu box untuk dia ludahkan. So ada beberapa orang kat depan tu macam boleh tak nak pergi duduk tempat lain, gelilah pandangan mata, that kind of thing. So what can you do? You cannot blame people because dia pun ada hak untuk makan di situ. So yeah. But again, like Kak Sherry said earlier, tak boleh nak blame people sebab maybe because they don't know, they don't understand. Sebab kenapa jadi macam tu? Sebab kurangnya awareness. Yes. Kalau kita tengok dulu mungkin zaman-zaman waktu saya kecil dulu kan, saya nampak orang di tepi jalan sorang-sorang. Kita generalisekan dia sebagai orang gila. Kan? Right. Tapi kita tak tahu, mungkin dia ada spektrum tertentu yang mana ibu bapa dia dah tak boleh jaga dia dan dibiarkan di tepi jalan. So benda-benda itulah yang saya alami lah. Okay, like macam tadi Kak Sherry cakap, Zamir dia ada macam habit dia, tiba-tiba dia akan macam ludah dan sebagainya sebab mungkin dia rasa about dia punya ailio kan, which related to sensory dia. But I actually read through the web, kata yang autism ni sebenarnya ada kait rapat dengan sensory overload. So maybe Annie boleh kongsi, is it true that autism and sensory overload ni sebenarnya berkait rapat? Okay, in the latest diagnostic right now, they already included sensory as part of the diagnosis. Bukan semua orang akan ada sensory, but they do have a tendency to have maybe some issues with sensory. But in sensory yang overload tu yang paling obvious sebab dia manifest, you can see in terms of behaviour, they will react in a way where you find that maybe it's a bit difficult to manage, or they will show really like adverse reaction towards certain things. There are also other types of sensory di mana ada juga hyporeactive towards sensory di mana dia kurang rasa. Dia mungkin kurang rasa temperature, dia mungkin kurang rasa pain and things like that, There's also sensory seeking di mana dia mencari. Dia mungkin nak mencari benda tu. Let's say for example, dia sensory seeking, dia mencari likes, because they like that kind of visual, they like, So then you have to really look at, what is the thing. Untuk nak cakap yang ini adalah sensory, mungkin ada sensory could be a part of it, and also multifactorial, that make a child feel overwhelmed by the surroundings dan sebagainya. Thank you for watching. Now remember, if you have any comments, don't forget to leave it down here below, or if you have any topic that you would like us to share about with you, leave it down here below also. And don't forget to subscribe. If you would like to watch more videos, click here.